Hello everyone. Welcome to a new tutorial. Today we share with you a basic way to model a retro-style blender. If you like the content, don't forget to subscribe to the channel and give a like if you wish. In this way the channel will continue to grow. Thanks for visiting us. Let's start. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les compartimos cómo modelar una licuadora estilo retro. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal y dar un like si así lo deseas. De este modo el canal seguirá creciendo. Gracias por visitarnos. Comencemos.